गुड मॉर्निंग सामने जय श्री जगन्नाथ। तो आज ब्लॉग देखिए काली राति पड़ी जाइए टे रोषे नथला तड़का। तो दीपा आज कर मॉर्निंग रे ब्रेकफास्ट रे तड़का ता सहित बिरी चाउल सब रेडी होता चकुली पिठा भी हम खाई गोटे आड़े आज जबार अच्छी चलतु देखो सांग मैंने आज तड़काटा भी बढ़िया से हो गला आसला चकुली पिठा टे हम आ ब्रेकफास्ट भलसे कर आज कौन मोबाइल तुम आरंभ कर सारे सब व्हाट्सअप जल्दी रोषे कर भोक ला जल्दी कर ना मो पु कहीदेवी देखु सांग मैंने पुओ मोर पूरा आज माने शोची पूरा उठुनी पूरा अंतटा आस देखु 9टा पर पुओ मोर पूरा आज भलसे शोची आ सकाଳେ उठी टिके छतुआ खाई देइथिला आ भोक नहीं तो से शोची चुपचाप हो शोची पका पका जल्दी जल्दी भोक होला जेहेतु श्रावण मास आमर आमिष घर को आसेनी तो आज सांग मैंने देखो गरम गरम तड़का ता सहित सॉफ्ट आ स्पंजी चकुली पिठा चलतु खाई टेस्ट करवा केमती टेस्टी सहित चकुलटा भी बहुत सॉफ्ट सहित टेस्ट भी लगुच आमलेट टे लगुच भल लगुच पूरा सांग मैंने हेल्दी स्नैक्स चलती मोर आज आपर जीवा गोटे जगह को पु नहीं बुलेवा को आज आम बाबू भी तैयारी रेडी गला जय जगन्नाथ टी शर्ट पिंधिक हाँ आस जोता पिंधा बाहर हाय कह दियो हाय कह दे एपटे हम बाहर गलु डेस्टिनेशन जाऊँ चलते मैंने आसी आम पहुँची गलु बाणीबार छक टे जस्ट आग भाई भाज भी आसी पहुँची जाते तो ये सांग मैंने आम जाऊँ से मो बस स्टाण्ड रु बाणीबार मो टिके आकु 100 मीटर दूर शनि मंदिर को से प्रसाद सेवन करी पिला नहीं जीवु पठाणी सामंत प्लानेटोरियम बुलाया। तो ये आम आसी पहुँचलु शनि मंदिर जस्ट शहीद नगर थाना पूर्व आपड़ एटा पाइबे एबे आम जाऊँ ठाकुर टे दर्शन करी बेसिन अच्छे साइड रे हाथ धोई प्रसाद खाई तो आम आसिक पलि आसलु देखो परिष्कार परिच्छन्न पूरा माहौल अच्छी आ सहित केते जन भी बसी खाऊँ एपट साइड रे भी पटी पकेले तो आम मैंने बसिले
ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। ତା ସହିତ ଭାଇ ଆସିକି ଆମର ଅନ୍ନ ବି ବାଢ଼ି ଦେଲେ। ପ୍ଲେନ୍ ଅନ୍ନ ସହିତ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମାଟେ ଥିଲା, ତା ସହିତ ପୋଟଳ ରସା ଆଉ କୋବିର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଫୁଲକୋବିର ଥିଲା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଯାହା ବି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲ୍ର ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ଆମର 4ଟା ଥିଲା ମିଲ୍, 400 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଇକି ପେଡ଼୍ କଲା ପରେ ଟୋକନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଟୋକନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ତଳକୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବାଟା ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଷୀରି ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆକୁ ଦେଖିବା। ଚକଲେଟ୍ 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 ଖାଉଛ? ସବୁ ସରିଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ବି ଆସିଲା, ତ କ୍ଷୀରିଟା ବି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ମିଠା ବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀବିହାର ଛକରୁ ଜଷ୍ଟ 100 ମିଟର ଆଗକୁ ଆସିବେ, ନହେଲେ ତା ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଶନି ମନ୍ଦିର। ଟାଇମ୍ ଆସିକି 1:30। ଏଠି ଆମେ 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବହୁତ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ଭଲ ବି ମିଳୁଛି, 100 ଟଙ୍କା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ। 4-5 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲେ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ଏଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇବା, ତାପରେ ଯିବା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍। ଶୋଟା ଅଛି 2ଟାରେ ଆରମ୍ଭ। ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ହେଲେ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ଟା କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯଦି କହିଦେଉଛି, ତ ଏଠି ଓନ୍ଲି କ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ। ଆଡ଼ଲ୍ଟ ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା। 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା। ତ ଦେଖିବା ଓନ୍ଲି କ୍ୟାସ୍। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବି ଆସିଥିଲୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ସ୍କୁଲରୁ ବି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆଜି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇ ଆସିଲି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି। ଆଉ ଆମକୁ ପଡ଼ିଲା 140 ଟଙ୍କା, 4ଟା ଆଡ଼ଲ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲୁ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି ଭିତରକୁ, ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୁଅ ମୋର କାନ୍ଦିଲା, ଆଉ ଡର ଲାଗିଲା ବୋଲି ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆସିଲି, ଆଉ ପୁଅ ତ କାନ୍ଦୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିପ୍ କରିଗଲା। ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ପୁତୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଶୋ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଇଏ ପୁତୁରା ପୁରା ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ। କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗାତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ୟାଠୁ କିଏ ଅଛି? ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ, ମୋ ପୁଅ ଆସୁନି। ଶୋ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଜି ଛକରୁ
कल्पना आड़े आसले कि देखो वर्षा को भाया ये चलती। तो आम पेट्रोल पंप रही जाइलु। तो सांग मैंने आज ये ब्लॉग को ये रखुच्छी। तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग आउ ये वीडियो केमती लगे कमेंट आउ लाइक कर जन जनइबे। रोचे जय श्री जगन्नाथ।